Donc Rahma Noameni, consultante ASM dans le cadre du projet Relance de la Balra. Donc le projet a été initié par l'association de sauvegarde de la Médina suite à une enquête qui a mené sur terrain où on a compris que le métier de Balraji il est de plus en plus menacé, il est en voie de disparition. Où on a constaté qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de ce savoir-faire. Dina, on a essayé de commencer à faire un projet qui consiste à des formations ponctuelles. Donc au début, une formation pour les artisans, dans tout ce qui concerne la qualité de production, la finition. Et on revoit toutes les techniques traditionnelles. Par la suite, une autre formation dédiée aux designers, aux jeunes designers. Il y fait donc tout ce qui est histoire de la balra, tout ce qui a un rapport avec ce savoir-faire ou tout ce qu'il y a derrière, une simple babouche اللي نشوفوها اللي ما نعرفوش اللي وراها فما خدمة كولوسال. هو كيما مع اي كونتاكت الاول مع اي ارتيزان مش سهل وصعيب برشا باش تعمل كونتاكت وكونفيونس مع ارتيزان. ارتيزان ديما جينيرالمون يكون مسكر على روحه وعايش في البول نتاعو في الموند نتاعو وما يقبلش حتى واحد جديد عليه. حاولنا معناها احنا كي عملنا الفورماسيون في الاول كانت بينيفيك لينا وليهم على خاطر هما احنا تعلمنا برشا حاجات خاطر الواحد ديما توا نجموا نعرفوا كيفاش الصباط يتصنع اما البلغه ديما حاجه ان برودوي غريب شويه علينا معناها نعرفوه كان حاضر وباهي اليوم هما ما خرجوا من الموند هذاك نتاعهم وعرفوا ولا ديزاينر زاد ينجم يعاونهم ونجم يعطيهم البلوس. Le travail sur terrain au début, l'investigation ou surtout la recherche les artisans qui sont vraiment intéressés ou par cette formation n'était pas évident. À خاطر les artisans qui m'na'rfou الكل ils ne sont pas très ouverts à ce genre de projet. Ils se contentent de ce qu'ils ont actuellement. Donc au début c'était un peu délicat, نفسروا لهم le projet, نفسروا لهم اللي لازمهم يعملوا une formation alors qu'أقل واحد فيهم عنده 20 ans d'expérience, ce n'était pas évident. Leur faire comprendre qu'il y a des lacunes dans la fabrication et c'est peut-être pour ça اللي صنعة ماشية وتندثر واللي التوريست اللي يشري اليوم معناتها يشوف la qualité qui est un peu médiocre ما يعاودش يشري. Donc معناتها ce point-là était un peu délicat à expliquer. Au début donc c'était un peu difficile. من بعد كانوا متفاهمين وجاو هوني لدار الأسرم وخدمنا avec un maître artisan اللي justement ورا لهم les techniques traditionnelles كيما الخياطة كيما البوشمار. الحكاية بدات عندها توجي 4-5 أشهر التالي مع جمعية صيانة المدينة عن طريق سي مروان ومدام رحمة. كانت عندهم فكرة حلوة برشا والتو الفكرة بتاعهم مازالت متواصلة والحقيقة عجبتني أنا هذاك علاش شاركت معهم في الحكاية هذه خاطر فيها إنه كيفاش من السوق تبدا الحكايه حتى لين تخرج لبرا. يعني هي عمليه تسويقيه. الحاجه الاضافه الحلوه اللي فيها انهم جابوا جماعه اللي هما لي ديزاينر باش يمسوا حاجه جديده عندهم هما
ويحاولوا انه يطوروها للصالح العام. خاطر كل بلاغجي حفظ التوابع اللي يعرفهم على عروفاتهم، معناتها ما عملش برشا الأكثر منا، معناتها ما حاولش انه يعمل توابع خاصة به جديدة. فهمت؟ هذا علاش انا نراها حاجة باهية انهم باش يضيفوا يعني ناس تكون مختصة في الشيء هذايا ويخدموا مع البلاغجية باش يحاولوا معناتها البلغة بتاعنا تتطور وتتحسن ما فيه. Donc les séances de formation تعداو بالكدا معناها vraiment avec beaucoup de succès وجاو les designers juste باش يحضروا باش يفهموا هما بيدهم الخدمه كيفاش تصير خاطر toutes les étapes اللي معناها ce n'est pas du tout simple معناها ça paraît simple mais ça ne l'est pas. Donc déjà la confrontation ما بين artisan designer كانت تتشاف من الاول معناها صارت من الاول في la toute première séance de formation où bon c'était plutôt positif معناها les artisans ما خذوهاش معناتها بالعكس le fait اللي يجيوهم les designers يحكيوا معاهم وكل شيء خذوها بالباهي على خاطر هما ils étaient plus ou moins les maîtres هما اللي يعرفوا ويوريوا لهم وكل شيء. Donc au départ, il y a eu des réunions, quelques réunions pour discuter du projet parce qu'il y avait bien sûr un objectif assez clair mais assez général. L'objectif était de développer ce savoir-faire relatif à la balra locale. C'est spécifique à un archétype de balra local qui est différent de celui de son homologue marocain ou autre. Donc l'objectif général était clair, mais il fallait bien sûr avoir des axes de travail. Il fallait aussi que les différentes parties prenantes dans le projet discutent pour qu'on puisse bien sûr avancer dans le projet. Une fois les designers et les artisans بداو يخدموا مع بعضهم il y a eu beaucoup de quand même de va-et-vient في les modèles في معناتها هذيا في faisabilité de la chose في معناتها les contraintes اللي ينجموا يعترضوا le designer والا l'artisan. On a eu pas mal de séances de coordination entre les artisans, les designers et l'équipe du projet. Voilà, les produits, l'évolution des produits, les produits ont évolué au fur et à mesure. C'était pas non plus un choix fait par une seule personne. Le designer n'avait pas le dernier mot à dire ou l'artisan non plus. C'était ça, ce qui est intéressant, il y avait vraiment ce perpétuel va-et-vient ou cette interaction اللي تصير vraiment ساعات معناها حتى تصير شويه مولكشات ما بين الارتيزان والديزاينر خاطر الارتيزان مش عاجبو جمله الموديل و parfois il essaie même de saboter le modèle donc يعملوا بالخايب par la suite donc le designer لازم يوسع معاه شويه باله ويرجع لاخر الارتيزان يفهم un peu la finalité de l'artisan وبعد يقول له oui c'est vrai tu as raison finalement فهمت اللي الفاز هذيا باهيه معناها اللي تحب تعملها ولا كي يشوف un regard extérieur على الحكايه
هذايا يولي يفهم اللي peut-être finalement هو غلط شوي. Donc voilà, c'était à la fois marrant, constructif et intéressant. المبادرة هذه الحقيقة عندها فايدة كبيرة لقدام، سواء في البلغة ولا خارج البلغة، في أي صنعة عربي بتاعنا، في أي حاجة ترمز لتونس. Sinon, la finalité du projet qui s'étale sur 8 mois, هي أن تكون معناتها ديجا نحن au début الحاجة اللي ركزنا عليها هي الديمومة نتاع البروجي. معناها une fois l'ASM تخرج من البروجي هذايا يقعد لو كونتاكت établi ما بين ارتيزان et ديزاينر، خاطر نحن نمنوا اللي الارتيزانا والديزاين معناتها حاجة مرتبطة ببعضها معناها، ونجم لي ديزاينر اللي عندهم ديجا لور كارني دادريس، اللي عندهم لور كليونتيل، اللي عندهم العباد اللي يحبوهم، ينجموا ينقذوا برشا من السوق هذا. Donc, nous, essentiellement, au-delà de l'événement, au-delà de ce qui se fait aujourd'hui, c'est surtout le projet ou ce qui va se passer à Amgé ou dans 2 ans. C'est surtout ça. Déjà, par exemple, نحبوا ناخذوا الماتيغ بروميير بسوم اللي ياخذها الارتيزان، ما نحبوش معناها نشريو من بلايص اخرين على خاطر نعرفوا اللي معناها كان باش نشريو توا معناتها اون كاليتي خير وبسوم اغلى، معناتها بتاتخ الارتيزان نهار اخر مش باش يساعدوا، دونك ما عادش باش يرجع لها هذيك باش تكون كان في الكادر نتاع البروجي. دونك on pense aussi à ces choses là qui facilitent la continuité du projet.